आप जो 1 करोड़ रुपया अर्जाने का दावा कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसको करने में आप ताखीर किस लिए कर रहे हैं? लाखों लोगों की जानों का मसला है। ये जो एक लाकानूनियत बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं, स्टोर्स हैं, इन्होंने मचाई हुई है, ये खत्म होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना चौधरी और आप देख रहे हैं KPN HD। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार अवैस साहब, जो कि बाग से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने गुज़श्ता दिनों एक ख़बर नशर की थी मेरी कैश एंड कैरी के हवाले से कि उसमें जो माल सेल किया जाता है वो एक्सपायर है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस ख़बर में कितनी सदाकत है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने मौका लिया था, ऑनर हैं जो हमारी कैश एंड कैरी के, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। तो आइए हम जानते हैं सरदार अवैस से कि इस ख़बर में कितनी सदाकत है। क्या ये जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं या वो मतलब जिसने माल खरीदा वो कोई और बंदा है, इस हवाले से हम जानते हैं। जी अवैस, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। बाकी रही बात मेरी कैश एंड कैरी की, तो मैंने गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले आपका जो इंटरव्यू था वो भी सुना। आपने उनसे अच्छे क्वेश्चन किए। जो मुझे सबसे अच्छा लगा, आपने ये बात कही है कि आप अपनी सेफ्टी में क्या करेंगे, आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है या नहीं, जिसको मेरे अंदाज़ में उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ अपना नहीं अपनाया। उनका ये कहना था, वीडियो में आप वाज़े देख सकते हैं लास्ट पे, कि हम जुमे के बाद लीगल नोटिस भेजेंगे, फिर उन्होंने कहा हफ्ते को भेजेंगे। बिल्कुल जिस तरह इंसान परेशान होता है। अगर आप सच्चे हैं तो आप इतने परेशान क्यों हैं? आप लीगल नोटिस ईद के बाद, उन्होंने 3-4 डेट्स दी हैं उसमें। मैं कहता हूं कि वो अगर सच्चे हैं वो देर क्यों कर रहे हैं? जो इंसान, उनका करोड़ों रुपए का कारोबार है, उनके कारोबार की साख मुतासर हुई है, तो वो देर क्यों लगा रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए? दूसरी बात, ये मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये जो मसला है हमारे ज़िला बाग की, आप भी ज़िला बाग की रिहायशी हैं, लाखों की आबादी मुश्तमिल है ज़िला बाग की, और दूर दराज से हमारे सियाह भी आते हैं। तो इसी तरह हमारे जितने भी अजीज़ व अकारब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बाग के हमारे अपने लोग हैं सारे, तो सबके दूर दराज से लोगों का भी आना जाना। तो इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है इनका, और वहाँ पे ये एक्सपायर आइटम्स मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, रमज़ानुल मुबारक है और रोज़े की हालत में हूँ। इस रमज़ान में भी ये एक्सपायर चीज़ें सेल कर रहे हैं। अल्लाह ताला पहले भी सेल करते होंगे, और पूरा इनका बिल मौजूद है हमारे पास। मुझसे इंतज़ामिया तलब करेगी बिल, इंतज़ामिया मुझसे रब्ता करेगी अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो। इंतज़ामिया क्योंकि अपने तौर पे भी गई है, मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी ख़बर पे एक्शन लिया। लेकिन क्योंकि मरी कैश एंड कैरी की जो इंतज़ामिया है, उनको ख़बर पहले से ब्रेक हो चुकी थी, वो उन्होंने वहाँ से एक्सपायर आइटम्स रिमूव कर दी अपने स्टोर से। पता होता है स्टोर मालकान को, ये नहीं होता है कि वो जिस तरह कह रहे थे कि 6000 आइटम पड़ी है, हमें बताया जाए कि कौन सी आइटम है, सब पता होता है। मैं खुद ज़ाती तौर पे कारोबार कर रहा हूँ, हमें अपनी दुकान में, अपनी जगह पे, ये मेरा मीडिया ऑफिस है, हमें एक एक चीज़ का पता होता है कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे पड़ी हुई है। तो इंतज़ामिया की आंखों में ये धूल झोंकने में कामयाब हो गए, लेकिन कोर्ट की आंखों में ये धूल नहीं झोंक सकते। कोर्ट में जाने के लिए ये लेट क्यों कर रहे हैं? ये इनको फ़ौरन जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि जो चीज़ मतलब आप जिसके हवाले से आपका दावा है कि वो एक्सपायर थी, आया वो आपने खुद खरीदी या किसी कस्टमर ने खरीदी? अगर ये बात सच है कि वो वाकई ही एक्सपायर थी, तो वहाँ पे जो उनका बिल है, यानी वो साथ देते हैं, तो उस पर तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे ये लिखा जाता है कि अगर आपको ये एक्सपायर है या आपको इसमें कोई शक शुबात वाली अगर कोई बात है, तो आप इस चीज़ को, ये माल मतलब काबिल वापसी भी है, तो ये आपने क्यों नहीं किया? वहाँ पे इनके बिल के ऊपर ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि एक्सपायर चीज़ है तो आप, वहाँ पे होता है कि तब्दील कर सकें आप। आपको चीज़ पसंद नहीं है, आप तब्दील कर सकते हैं, वो डेट दी हुई है। वहाँ पे आप मुझे इनके बिल पे कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सपायर माल आप हमें ला के वापस दें। अगर ये चीज़ वो लिखते हैं तो वो
مجرم ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ یہ ایکسپائر مال کا اگر وہ بل پہ مینشن کر رہے ہیں آپ کو, انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ اس چیز کا بھی الگ ایک جرم بنتا ہے کہ انہوں نے. بات بتائیے گا, مناسب سمجھتے ہیں یہ بات بتانا کہ وہ ایسی کیا چیز تھی؟ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے پہلا سوال کیا, آپ کا وہ سوال آدھا رہ گیا. آپ نے یہ بات کہی کہ آپ گئے یا کوئی دوسرا آدمی گیا یا جس نے لی. دیکھیں میں جو مری کیش اینڈ کیری کے مالک ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ یہ جناب یہ بندہ صافی نہیں ہے, یہ اپنا کاروبار کرتا ہے. میں اس ریاست کا شہری ہوں, میں پہلے اس ریاست کا شہری ہوں, اس کے بعد میں صحافی بھی ہوں, اس کے بعد میں کاروباری بھی ہوں, سب کچھ ہوں میں. تو کیا اس ریاست کے شہری ہونے کے ناطے میرے کوئی حقوق نہیں ہے؟ میں کسی بات پہ غلط بات پہ آواز نہیں اٹھا سکتا ہوں؟ میرا صحافی ہونا ہی ضروری ہے اس کے لیے؟ یہ غلط بات کر رہے ہیں وہ. دوسری بات کہ اگر میں کاروبار کرتا ہوں, میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ محترم آپ نے فرمایا کہ یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, یہ کوئی صحافی نہیں ہے. تو صحافت ہمارا کاروبار نہیں ہے. صحافت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مظلوم جو عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حکام بالا تک پہنچا سکیں. ہمارا جو کاروبار ہے وہ ہمارا گھر چلانے کا ذریعہ ہے, اس کو آپ غلط طریقے سے میچ کر رہے ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے, اس میں آپ درستگی فرمائیں اور آپ فوراً قانونی کارروائی کریں. آپ جو 1 کروڑ روپیہ ہر جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ بالکل اس کو کرنے میں آپ تاخیر کس لیے کر رہے ہیں؟ عید کا یعنی کہ عید کی آمد ہے اور آپ کا یہ جو سیزن ہے اس میں آپ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. لوگوں ظاہری بات ہے اس خبر کو سننے کے بعد لوگوں نے ری ایکشن تو دیا ہوگا, لازمی بات ہے. سر یہ کوشچن پھر میرا ادھورا ہی رہ گیا کہ میں نے آپ سے پوچھا یہ تھا کہ یہ جو چیز خریدی گئی تھی وہاں سے وہ مطلب خریدار کون تھا؟ آپ بذات خود تھے یا کوئی آپ کے علاوہ کوئی دوسرا کسٹمر ہے جس کی شکایت پہ آپ نے یہ ایکشن لیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پروف پورے موجود ہوتے ہیں نا, میں بھی ہو سکتا ہوں, کوئی عام کسٹمر, ان کا ریگولر کسٹمر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ بندہ سامنے آئے گا. دیکھیں نا جب کورٹ ہمیں بلائے گی, جب انتظامیہ ہم سے رابطہ کرے گی, ہم ان کو باقاعدہ یہ ساری چیزیں مینشن کریں گے. فرض کریں اگر کوئی آدمی ہے اس نے مجھے پوری آئٹمز دی ہوئی ہیں, کل یہ جو میرے گھر تک آنے کے لیے تیار تھے وہ اس بندے کے گھر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ جناب آپ انکار ہو جائیں, ہم آپ کو یہ آفر کرتے ہیں, یہ آفر کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ لاکھوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے. یہ آج ان کو یہ عبرت کا نشان بنیں گے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو کل باقی سٹورز والے بھی احتیاط برتیں گے. یہ جو ایک لا قانونیت بڑے جو شاپنگ مالز ہیں, سٹورز ہیں, انہوں نے مچائی ہوئی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. میرا یہ موقف ہے صرف. بہت شکریہ سر. یہ تھے سردار اویس جو ہمیں موقف دے رہے تھے کیش اینڈ کیری کے حوالے سے جو انہوں نے خبر نشر کی تھی. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمینا چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.